Studio. Like, subscribe and share. زخبركم تخلاتنا كمي وريحكم كمي كأنيكم داقم نب ميديات مليسناكم علنا نايلهم معانتي زعبانا منقا قوانو نمن أمينيو وق فتينو زبل زعبانا عيدنا لكم دلنا إريدرونا وزدالو تعستيو دونكورنا تسقب أبدي أحمد بتدقاقا من هزبي بولارايز زقبرن تقارو أنصار إيرتراوين تقارو أنصار تقارو أنصار أمحارو تقارو أنصار أورومو أمحارو أنصار أمحارو دقال صواتاتنا مرزة كقواساقوسن كتاللن كأنيلو حد خابتينو بوز حتى قريمو زولو قنا إذا فتس آمنايت مالي وقفيتوا زولو بوغا حتى بزمناوي أصواراتن ناي درونن كمون ناي ميكانايزد أحادون أقار سراويتنا السنيوز قورو فتنا أب قنبار شررينا نبوز حسابات أبي أبزا وانزئة نمن أمينو يو نزاوق فتينو زبل زقر محطو يمزحاتو زلو سلمنتاي أبزا أوان زيئة سلمنتاي أبدوب تقراي سودان تمريتو سلمنتاي كي أب كرامات زبل حطوتاتيو زرئي يما خروت تقلا ساقطان يخون شلا سامورا زو علي وعلنا يلو سفتينهم أب آدم ما تغشينهم وتتاحينهم دكتور ما يستمهارو نقر انتلو TDF درونن تصرو درونن تعاتيو خمزلو انتاي يخزبها زلو درون بزقرار بخللا كنملسكم منا سسنا يوغن نخلنا جنات كاجنتا مردقو بني أبشي شي حواسخ تزفت تكي عيني تراخي وصلمات برهان زي الرأيو ساعات فرقاتاتي بلاش متسيخاي تراخي وصلمات برهان زي الرأيو ساعات فرقاتاتي بلاش متسيخاي بتاي تتاي بتاخاي بتاي تتاي لبي هنا خاصاي أنت بتاي تتاي بتاخاي بتاي تتاي لبي هنا خاصاي بتدقاقامي كنقلصو خنصنحنا اب جيو بوليتيكس جيو استراتيجي جيوغرافي ويكا ازي استراتيجيك ديبس زبالالو ازي استراتيجيك ديبس بزح غزي زيتاچو كم حدا صمام حدا دورفو بتدقاقامي خغلص يو زراي ايرترا ناي استراتيجيك ديبس يبلان كل كله بقى جيتاچو مالت ابو تادراوي بقعاتو بزي جو استراتيجيك مالت جغراف تراي كويني يدسمع مالتي هتي قالوت دبلوماسياوي هون اتي موبيليتي بقعات اتي قالوت ناي تيرين بوتاتات قال اماراتيتات ناي تكنولوجي ناي غلن ابغمت كأتو ايتراين ازدا ازخاني كم اكل نايتي حصرت نتي جو استراتيجي زبالسي بتي ناي قدم تنتاوي اقلال صاطراي كريو سلاز دلي ويك بت ناي قدم لينس كريو سلاز فتنت راي خبال زكال زي جو استراتيجيك نا إرترا اندحردا باليانس ملك اندحرينا وكم بتي نتفات بتي استفلالي وقعت ابستفلالي بوتا استراتيجيك سترسنا مقبار تموكرون لمدن كم زلوا متن اذن رئي زلنا دما كساع حجي تي ماكل زلو نا إثيوبيا غزائي كساع خندي چنقت حدير ولو بت ببنشانغول بت دما بزي نا تግራይ بتو نا محرا بت نا اولو نا اولا كله زتات دمر كتريو خلها استراتيجيك ستريس يزبال زدماني ايرترا ولا ينأس تزبا ينأس سراويتا اتي عقمنا موغان ابتي جيوبوليتيكس كا نصلا خمي غير خم تطفون كتسرحلو زصنحت غداي سلازخونه بزمن صري كرازلو ابزي حجي زت مال استخفته وق اب غنبا شررينا زبال زلو اتي بزح ميدياتات زغلصو زلو اب لعلم عرباو تግራይ وق كفيتو يزبال دلو اتا حق جن باستراتيجي خندي خلنا ابي ابتي ماكل ناي صومدو يو متقعت خفيت زلو زمال دما ابتا نسودان نتግራይ نامحران نيرتران نعفارن كتراخب تخيل يا تباهلا تركب بتا مسمر نمعصاو
ወይ ከዓ ነቲ ሱር ደም ናይ ጽምዶ ንምብታኽ መጥቃዕቲ ገይሩ እዚ ማለት ድማ ኣብቲ ጂኦፖለቲክስ ናይቲ ከባቢ እዩ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ክበሃል ዝከኣል ስለምንታይ እንተልና ነዚ ትማል ዝገበሮ መጥቃዕቲ ኤርትራ ስቂላ ኣይክድርዮን እያ ስለምንታይ እንተልና ትግራይ ማለት ንኤርትራ ናይ ሴኩሪቲ ፓክት ወይ ከዓ ኣካል ናይቲ ሃገራዊ ድሕነት ናይ ጸጥታ ናይ ኤርትራ ስለዝኾነ ስቂላ ክትሪኦ ትጽብዮ ነገር ኣይኮነን ከምኡ እውን ሱዳን በቲ ናይ ሰራዊት ሕሜት ደጋሎ ስትራቴጂካዊ ዝኾነ ዓወታት እናመዝገበት ትኸለሉ ዘላ እዋን በቲ ከዓ ብምዕራብ ኢትዮጵያ ነቲ ብቤንሻንጉል ክመጻእ ዝኽእል ጸቕጢ ዓብይ ዓወታት ኣብ ተመዝግበሉ ዘላ እዋን ኢትዮጵያ በዚ ጎና መጽያ ካልእ ኩነታት ክትፍትን ከላ ሱዳን እውን ስቂላ ስለ ዘይትሪኦ እዚ ውግእ እዚ ከፊትዎ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ምሓራ እውን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ሱዳንን ኤርትራን ምዃኑን مساعد تسامدا ወይ ተሰለፋ ድማኒ ስትራቴጂካዊ ድማ ከም በዓል ግብፅን ካልኦትን ኣብ ዝኽጠቐለ ዝኽእል እዩ ስለዚ ድማ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ማእከል ስሕበት ናይቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ጂኦፖለቲክስ ጂኦ ስትራቴጂን ከምኡውን ጂኦ ስትራቴጂክ ክስታዩ ክርእ ዝኽእል ማለት እዩ ሰራዊት ሕሜት ደጋሎ ኣብ ሕሱም ከም ሕሱም ድማ መዋቕራቱ ይበታተን ከም ዘሎት ወታደራውን ጸጥታውን ትካላቱ ይፈራርስ ከም ዘሎን ብዙሓት ብዘይ ምቁራጽ ኢዶም ዝህቡ ላዕሎት ሓለፍቲ ምስ ሰራዊቶም ምስ ኣጽዋራቶም ምስ መካይናቶም ምስ ኩሉቲ ትካላቶም ይሃድሙ ስለ ዘሎ ወይ ኢዶም ይህቡ ስለ ዘሎ ነቲ ሕሜት ደጋሎ ዓቢ ወጥርን መዋጥር ፈጢሩሎ ናይ ጸጥታን ናይ ቅርጻዊ ምፍራስን ዳይሌማ ወይ ከዓ መዋጥር ፈጢሩሎ ወታደራውን ጸጥታውን መዋቕር ሕሜት ድማ ክፈራርስ እዩ ዝረአ ዘሎ እዚ ድማ ንኢማራትን እስራኤልን ንኻልኦት ምስኦም ተሰለፉን ጥዑም ዜና ኣይኮነን ስለዚ ድማ እቲ ከዳሚ አቢ ኣብ ዶብ ሱዳን ትግራይ ዝኸፈቶ ውግእ ብዙሕ ዕላማታትን ስትራቴጂካዊ መልእኽትን ከም ዘለዎ በቐሊሉ ክንርድኦ ንኽእል እቲ አቢ ዘይተረድኦ ግና ኣብ ሸሪና ዶብ ሱዳን ትግራይ ጥራይ ዘይኮነ ንኤርትራ እውን ዝጸሉን ከቢድ ሓደጋ ስሕበት ከምጽእ ዝኽእል ምዃኑን ነቲ ኣብ ቤንሻንጉል ኣሶሳ ፈጢሩሉ ዘሎ ስጋኣት ኣቓልቦ ንምስሓብን ስትራቴጂካዊ ጽምዶ ንምብታን ኢሉ ዝፈተኖ ከም ምዃኑ መጠን ብጣዕሚ ተጋጊዩ ክባእ ዝከኣል እታ እንኮ ንመን ኣሚን እዩ ከም ግዝዋ ነዛ ሓዊ ድቕድቕ ኢልዋ ድማ ፍሉጥ ነገር ኮይኑሎ ማለት እዩ ብዘይካዚ አቢ ኣብ ሸሪርና ዘካየዶ ፈተነ እንተሰለጠና ጽቡቕ ሓይልና ነደልድል ጌርና ከዓ ነቲ ሕወሓትን ሰራዊቱን ዝድብሰሉ ኩነታት እንድሕር ተፈጢሩ በቃ ኤርትራ ባፈር ዞን ስለ ዘይብላ ኣብዚ ድማ መትከል እግሪ ረኺብና ስለ ዘለና ብኣርባዕተ ማእዘን ኤርትራ ክንወርር ዕድል የኽእለና እዩ ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ቦታና ክረጋገጽ ዝብል ሕልሚ ወይ ከዓ ዲሉዥን ዝኾነ ክስታያት ኣሎ እዚ ድማ ብክንደይ ዋጋ እዩ ዝርከብ ከምዛ ናይ ግዝዋ ስቂሉ ኣብታ ሓዊ ደቕደቕ እዩ ኢልዋ እምበር ክሰልጦ ከም ዘይክእል ከምዚ ትማል ዝረኣናዮ ብጣዕሚ ዘሰንብድ መግረፍቲ ገጢምዎ ዘሎ ብዝኾነ አቢ ዘሰንብድ መልሰ ተግባር ይገጢምዎ ዘሎ ብዙሓት ሰራዊት ረጊፎም ኣለዉ ብዙሓት ድማ ተማሪኾም ውግኣት ድማ ሆስፒታላት ክልል ኣምሓራ የዕለቕሎ ቲዲኤፍ ድማ ኣብ ሓያል ቁመና ከም ዘሎ መካናይዝ ጥራይ ዘይኮነ ድሮንን ፀረ ድሮንን ሓያል ዝኾነ መካናይዝን ተዓጢዮ ከም ዘሎን እቲ ትማል ዝረኣየ መልሰ ተግባር ድማ ክሳዕ ክንደይ ዘሰንብድ ምዃኑን አቢ ቅሉላ ኣትይዎ ከም ዘሎ ክንርድኦ ንኽእል ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ክትርእይዎ ኢኹም እንታይ ዓይነት ውርደት ኣጓኒፍዎ ዘሎ እቲ ሰራዊት ናይ አቢ ካብ ቀደሙ ክፈራርስ ዝጸንሐ እዩ ቅድሚ ሕጂ ከም ዝገለጽናዮ እቲ ሰራዊት ደርጋ ክሰዓር ከሎስ እቲ ሰራዊት ብምሉኡ ብምቕታል ኣይኮነን ተሳዒሩ እኳ ደኣ እቲ ሰራዊት ሓሽከትን ማዕልያ ዘይብሉ ብረት ዝዓጠቐ ሰራዊት ነይርዎ እዩ ግና ኣብ ውግእ እቲ ድስዕርን ድሰዓርን እቲ ትካል እዩ አቢ ድማ ትካል ከም ዘይብሉ ኣብ ዝተፈላለየ ኣኼባታት ገምጋም ናይ ወተሃደራዊ መኮንናት ክግለጽ ጸኒሑ እዩ እዚ ድማኒ ጌና እቲ ሰራዊት ኣበይ ከም ዘሎ ይጠፍኣና ኣለዋ ልክዕ ከምሳ መንግስቱ ሃይለማርያም ዝብላ ነበረ ማለት እዩ ጌና ኣብ ታዕሊም ከይኣትዎ ከሎ ካብ መኪና ዘዘሊሉ ይጠፍእ ኣብ መገዲ ከዓ ዘዘሊሉ ይጠፍእ ኣብቲ ቦታ ምስ ኣትዎ ከዓ ብጥርኑፍ ብሮቱ ሒዙ ይጠፍኣና ኣሎ ክንዲ ዝኣክል ዓሊምና ኣበይ ከም ዝኣተወ ሲኢና ክብል ብርሃኑ ጁላ ተሰሚዑ ነይሩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ብስትራቴጂ ወይ ወተሃደራዊ ትርጉሙ ክትብል ከለና ምፍራስ ናይቲ ወተሃደራዊ ትካላት እዩ ዝገልጽ ዘሎ ማለት እዩ ኢንዳይሬክትሊ እዚ ማለት ከዓ already ፍሩስ ትካላት እዩ ንመጥቃዕቲ ወይ ንወራር ዝብገስ ዘሎ ክንብሎ ንኽእል እዚ ከዓ እቲ ዝዓበየ ከዓኒ ኣብዛ ውግእ ዝፈተነ ድማ ተፈቲኑ እንታይ ከም ዘጋጠሙ ድማ ኣብዚ ሳልሲ ንሪኦ ንኸውን ኢና ምክንያቱ ብዙሓት ምሩኻት ተታሒዞም ኣለዉ ብዙሓት ተቐሲሎም ውግኣት ካብ ሙሉእ ሆስፒታላት ኣቢሎ እቲ ገሊኡ ድማ ባህሪሩ ኣበይ ከም ዝኣተወ እውን
ኣይተፈልጠን ይዝበሃል ዘሎ እቲ ዕሽነት ናይ ኣብይ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ከባቢ ብሕፅረት ማይን ደርቅን ኣብዚ ሰቀይሉ ዘሎን ኣብዚ ጭንቅሉ ዘሎን ሓረስታይ ክንድታ ነታ ዝርከባ ማይ ከማነይ ገለ ፈቲኑ ከይረክብ ብማእቶት እዚኣ ንህለ ጭንቀት ኣቢሉ ኣብቲ ሰሜን ከቢድ ቅሉላው ናይ ድርቂ ክፈጥር ብዝኽእል ስጋኣት ይፈጢሩ ዘሎ ዓሻ ተዘይኮን ከዓኒ ኣብቲ ክራማትን ሓረስታይ ዝሓርሰሉን ዝከኣሎ ዝፍትነሉን ግዜ ውግእ ምኽፋት ማለት ክሳዕ ክንደይ ደንቆሮ ምዃኑ ዘርኢ እዚ ድማ ነቲ ከባቢ ኮነ ኢልካ ንምርባሽን ንምድሓኽን ተወሳኺ ሽግር ብምፍጣር ፀረ ህዝቢ ፀረ ልምዓት ዝኾነ ስጉምታት እዩ ወሲዱ ሽሑ እኳ ሕወሓት ክልተ ግዜ ነዚ ወራሪ መንጋ ብወግዒ እዩ ዝኹንን መግለፂ እንተውፅእ እቲ ሕጂ ክወስዶ ዘለዎ ስጉምቲ ግና ነዚ ድሁልን ስዑርን ሰራዊት ቆራሪፅካ ምድምሳስን ብልፅግና ካብ ክልል ኣምሓራን ዓፋርን ካልእን ተፀራሪጉ ክሳብ ዝወፅእ ሃይብሪድ ዎር ወይ ከዓ ሕውስዋስ ውግእ ከፊቱ ነቶም ዘማኽሩ ዘለው ተኻሉ ድማ ኢዶምን ወዋግኦምን ክኸፍሎምን ክሰርሕ እዩ ዘለዎ ብዝኾነ ዓወት ንቲዲኤፍ ይኹን እናበልና ክሳብ ብሰፊሕ ንምለሰኩም ሰሰናይ ንኩልና ሼርን ላይክን ድማ ኣይትغሉና كعسو ማምሻውን እጅግ አስደንጋጭ ሰበር ዜናዎች ተሰምተዋል። ከእነዚያም መካከል ዜጎች በአስቸኳይ በ48 ሰዓት ለቃችሁ ውጡ የሚለው ጭንቅ እየበረታ መጥቷል። ወዲህ ደግሞ ጀነራሉ ለጦሩ ልዩ ትዕዛዝ ስለመሰጠቱ በዛሬው ዕለት ይፋ አድርገዋል። በአስቸኳይ በ48 ሰዓት ውስጥ ለቃችሁ ውጡ የሚለው ትዕዛዝ ሊፈጸም ጥቂት ሰዓታት ቀርተውታል። ይህን ተከትሎ ህዝቡ በጭንቀት ተውጧል፣ ድባቴም ተጭኖታል። ጭንቅ ውስጥ ያለው ህዝብ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ምንም ባለማድረጋቸውና ቃላቸውን ባለመጠበቃቸው ሐዘን ተሰምቶናልም ሲል እየተናገረ ይገኛል። የተሰጠው የሰዓት ቀነ ገደብ ሲያበቃ መጠነ ሰፊ ጥቃት ሊከፈት ይችላል በሚልም ተፈርቷል። በጉዳዩ ላይ ዝርዝር ዘገባን አዘጋጅተናል። ለጦሩ ልዩ ትዕዛዝ እንደተሰጠው ጀነራሉ አጋለጡ። ጦሩ እየተፈረካከሰ ነው በማለትም ተደምጧል። የመዋጋት ሞራል የለውም፣ ሞራሉ ላሽቋል ሲሉም ተደምጧል። 4 ኪሎ ላይ ያነጣጠረው ህወሓት ወደ መሃል ሀገር ሰብሮ ለመግባት ባልተጠበቀ ግንባር የኢትዮጵያን ወታደሮች ለማጥቃት ስለማቀዱ ተሰምቷል። እነዚህ አንድ ምሽግ ላይ ጣ ስትል ይልም በርግጎ ይሄዳል። አንድ ጣ ሲል በርግጎ ይሄዳል። ለመጀመሪያ ግን ዛሬ ኦገስት 1 ለኢትዮጵያ ሰራዊት ለብልጽግና ሰራዊት የመጀመሪያ ታሪክ ነው። በድሮን የተቀጠቀጠበት ለመጀመሪያ ጊዜ በድሮን የተቀጠቀጠበት ኦገስት 1 ነው፣ ይመዘገባል ማለት ነው። ሌላ